Higala, kumusta? Hamon na sab nga kalipay ang pagkikuyog kaninyo sulod nining usa ka oras nga paghimo sa atong lesson preview. Sa miagi nga simana ato nga natun-an ang Christ and Religious Traditions. Pinaagi sa maong pagtuon ato nga nasuta usab ang aduna di ay mga pagtulon-an usab nga iya lamang sa mga pagpanulti sa mga katigulangan nga sa panahon ni Ginoong Hesus iya usab kadtong gisukwahi o gibag-o alang sa atong kapanahonan. Karong simana atong atong gina-review ang uluhan nga Christ and the Law in the Sermon on the Mount. Before pa namo himuon ang maong susi niini nga maong lesson karon, ato unang pasalamatan ang atong mga kaigsuonan gikan sa Bulacau Church nga nagtan-aw usab niining ato nga programa. Kauban usab sa ato nga mga miyembro sa Kabantan Seventh-day Adventist Church. O salamat sa inyong pagsunod sa maong pagtuon sa atong lesson o ginaot. Nakahimo usab kami sa paghatag o pagsaysay sa mga pulong gikan sa pulong sa Ginoo. Ako na usab gikalipay ang pakiguban sa ato nga mga maabdikon nga mga batanon. Daisy, o si Roy, si Sunita, and of course si Verdant. Nining ato nga pag-review karon ato na usab masaysayan ang Matthew chapter 5 verses 17 and 18. Ato nga ngayon si Sunita sa pagbasa sa teksto nga atong sa lag-ulohon. Matthew 5:17 and 18. Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod sultian ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Okay, thank you, Sunita. Kini nga gi-record ni San Mateo mga pinalanggang igsuon, nagsulti kanato nga ang presensya ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan mianhi siya aron sa pagtuman sa mga balaod nga gilagda na sa Dios Amahan kaniadto pa. Og ni anhi siya aron sa pagtuman og dili sa pagsupak niini. Og kung imong basahon ang Matthew chapter 5, dinhi nato makita ang giuluhan sa kadaghanan nga Sermon on the Mount. Og sa lahi usab nga pagkasulti atong nahibal-an na the Beatitudes. Pansadili pa kita mo padayon ato unang idungo ang atong ulo alang sa pag-ampong. May gugmao na mong Dios. Nagapasalamat na usab kami nining mga taknaa kay imo kami gitugutan sa pag-review sa amo nga lesson nga nabatnan niining simanaha. Naghangyo kami Ginoo sa imong kaalam, sa imong espiritu nga mugahom kanamo samtang among pag-diskusyuhan ang mga leksyon nga angay namong mabat-unan aron magamit namo sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw makiguban kanamo kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Higala sa panahon ni Ginoong Hesus dinhi siya sa kalibutan, ang mga Parisiyo ug mga eskriba nag-charge gid niya nga malinapason siya sa mga balaod nga gisaysay sa Ginoo. Busa sa pagganhin niya usa sa iyang mga gisulti gyud, giunag sulti ang mao nga makita sa Matthew chapter 5 verse 17. Brother Roy, yes, Pastor, no? Ang atong Sunday's lesson interesting kayo ni kay ang sa title pa lang daan gisulti diri one jot or tittle. Meaning during the time of Christ ministry nakita mo gud sa Pharisee nga murag naa gid siya authority. Nga sa ilang panahon ang Pharisee ra man gibunay authority. So motong nigawas tong mahait nga panagbangi in a sense kay
gisulti man si Ginoo with great authority nga sayop sila. Unya kini pong Pharisee gitugahan sila sa Ginoo nga nagtan-aw sila sa balaod which was being ordained nila sa panahon ni Moses kay sila man gi-institute ni sila. So ila ra yung sa ilang hunahuna ila ra yung gituman ni ug sila mismo ang naidakong authority sa pagpatuman niini. Now here comes this guy, kung sila pa ipasultihon, kinsa maning tawhana nga nganong naaman siya authority. So gitataw gid sa Ginoo o giklaro gid niya nga kining akong presensya dili alang sa pagyama-yama, no? Pagyama-yama sa balaod, kung dili ni ako kining akong presensya naa karon ninyo aron sa pagtuman sa balaod. Now kining jot or tittle gisulti diri nga gikan sa kinagamyang detalye sa balaod gituman na sa Ginoo. Iyang gituman wa siya nag unsa nga na kanang gipun-an bitaw kung sa kape pa gito nga gamay gatas dili man na pure kape, no, adulterate na. So wa niya iya rang gipatuman in layman's term. Gipatuman niya nga hasta ang tao makasabot gyud sa greater meaning sa balaod, no? Kay gisulti man diri sa atong Sunday. Now, nga the word was to fulfill. Literally means to fill up. Gigamit sa Ginoo ning usa ka text nga gisulti diri nga ni ariko, no? I have come ni ariko dili tungod sa guba kung dili sa pag-fulfill. Having established his overall intent, sulti sa tong lesson diri, Jesus switched emphasis from the Old Testament in general to the law in particular, almost as if he knew that people would one day accuse him of abolishing the law. He's cautious, he's cautious that as long as, ingon pa sa Matthew, as long as heaven and earth remain, the law will exist until everything is accomplished. Which, this statement, Jesus confirms the perpetuity of the law. Perpetuity means everlasting. Why kinutuban? No? So, sa atong Sunday's lesson, ang emphasis diri, nga ang Ginoo nipakita sa iyang authority isip anak sa Ginoo, authority nga nagsulti ngadto sa katawhan sa iyang pagtudlo nga ang pagsupak niya sa balaod sa mga elders dili pagyama-yama sa balaod kung dili pag-fulfill. Pag-fulfill sa balaod. Pastor, sensitive man gud kayo. There is a sensitive issue between Pharisee teaching ug sa gipagawas sa Ginoo, which later on ato nang madil down sa atong lesson karon. Kay kining atong Sunday's lesson is an opening salvo man para sa unsa ning mga gipang accused unta sa Pharisee ngadto sa Ginoo nato. So siguro ni Jesus gusto niya nga i-emphasize sa mga tao nga nagduda sa iya nga naanha siya aron sa pagsupak-supak sa mga balaod. Kung dili iyang gisultihan sila nga ni ako aron sa pagtuman bisan pa sa gamay nga detalye sa balaod sa Ginoo nga gisaysay niya dito kang Moses aron makita ninyo or mapakita niya nga siya usab nagtuman sa maong mga balaod. Dako na mo gayong worry sa Pharisee kay dako naman siya crowd. Dako na siya nadaba nga ilag gyud pangitaan influensya na kaayo. Ang pangitaan nila sa nga kuan. We can know this goes deeper sa atong lesson karon mo nang naka usa sa mga kulba hinam ba nga topic nga atong masaw-an ron kining mga sequence by sequence nga i-accuse unta nila ang Ginoo. So sa Sunday pa lang gisultihan na ta nga wa gyud ko moari nga bungkagon ako ng balaod. Unsa ka ning nga kuana? So usasab sa gipaabot ni Ginoong Hesus niining iyang pagsulti nga dili niya gusto nga mawalay bili ang balaod sa Ginoo. So niyanhi siya iyang gipakita aron usab matuman ang mga saad o ang mga balaod sa Dios diha sa iyang mga katawhan. Pastor, kaning sa katubito pong sa gingon ni brother nga katong fulfill
naman ko'y na katagong nga usapod ka tao nga ang iyang giingon is na-fulfill na na Ginoong Hesus unsa pa atong katuyuan nga ato pa nang i-fulfill. Atong i-follow. Ato i-follow. That's the word. Unsa pa katuyuan nga atong i-follow nga iya naman ang gi-fulfill. So unsay kapuslanan sa mga balaod nga iyo ya naman gi-fulfill kita na nata sa panahon sa grasya. Although lahi na po na siya nga topic. But then sa imong gibasa brother sa gina katong sa imong giingon nga Matthew 5:18 ang giingon the perpetuity of the law. Yes. Unsa may kaning gibugatunan ni unsa may iyahang situation ani. Ang giingon is samtang nagabarug pa ang langit ug ang yuta. Ang pangutanan nagabarug pa bagyapon ang langit ug ang yuta karon. No, of course. Yes. So still ang balaod nagapadayon. Effective Effective even until now. Yeah. Nakaingon po diri pastor nga ang Ginoo sa iyahang kani nga teksto wala siya ni anhi para bungkagon ang balaod pero to reveal its inner essence para Yes. makasabot ang mga tao unsa jud ang spirit of the law, unsa jud ang ganahan sa Ginoo mahitabo nganong naaingon ani nga balaod. So wala niya nagibungkag, iya ra nang gimurabag gitagaan o giutingkay niya para in a simplest form. Yes, para ang mga common tao atong panahon na makasabot ug makatuman sila kung unsay giingon sa balaod kay usay di man ta kasabot sa balaod ngano inana man na so di ba more compliance na lang ang ato ang pagtuman. Sure. Pero kung kay baw kag unsay essence ana makasabot ka nganong dapat di na nimo buhaton. Mga igsoon, human gi klaro ni Ginoong Hesus ang pagpatuman sa maong mga balaod. Siya usab misugod sa pag-explain ngadto sa mga skriba o parisiyo sa ilang pagka-strikto nga pagpatuman. Usa na nini ang ikaunom kasugo nga mao ang dili ka magpatay. Atong dunggon ang mao usab nga mga prinsipyo nga niya makuha nato sa ikaduhang adlaw sa atong lesson. Brother Verdan? Okay, pastor. Kaning sa to ang ika-Lunes nga lesson kaning ginatawag nato murder. Makita nato sa account sa Bible sa Matthew 5:21 to 26, no? Sa giingon pa ni Sister Sonita ganina, pastor. Katong gi-reveal its inner essence. Kung sa ato pang binisaya nga panagsulti, giutingkay ang kinailadman nga katuyuan niini, no? Wow. Gi-expound og sakto ang mao nga balaod. Di lamang kay sa ngalan nga pagpatay. Wala lamang nagdwell diha sa pagduslak ba or sa imong katuyuan nga imong yes. But ang iyagyong motibo or something else. Muna gi-expound diri munang atong mabasa, no? Kay kinahanglan gid pud reference atong pagapakli o atong pag-aablihan ang ato ang Biblia sa Matthew 5 versikulo 22. Diri nagkanayon apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsuon mahiagom na sa hukmanan. Kung sa English pa bisan sa English it says there atong basahon sa kana sa English Matthew 5. Kung sa English pa pastor giingon diri, but I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Ang maong judgment sa maong pagpatay lang sa gihapon. Meaning, kung ako nasuko ko nimo pastor, ako nakasala na ako sa sala nga ginatawag natong pagpatay. Okay. Nganong pagpatay man? Ato pa ginang paghisgutan karon ngano man? Unsa man gining masuko ta? Isip usa ka tawo normal man ning masuko, di ba pastor? Normal man gini masuko ta usahay sa butang di nato ganahan murag pressured kita sa usa ka situation. Now, ato lang taon sa Unang Juan 3 versikulo 15. Unang Juan 3:15. Ang matag usa nga nagadumot sa iyang igsuon kani gipalalom pagyud ang maong hatred, no?
hate, nasuko, ipalalom pa gyud. Nagadumot. Dumot. Ato pa dayon nun. Sa iyang igsuon mamumuno ug kamo nasayod nga ang mamumuno walay kinabuhing dayon nga magapabilin diha kaniya. Sa ato pa sa dihang ako day masuko ug ako ning himuon nga pagdumot ako nakasala na sa batok sa kasuguan sa Ginoo kaning gitawag nato pagpatay. Guilty na ka. Oh. Ikaunom. Ikaunom nga sugo. Sa ikaunom nga sugo sa Dios. Kay actually pastor, nakoy basahon day pastor na. Kay usahay man god kaning ato ang situation. Kaning situation diri kay sa pag kaning kasuko out of hatred. One might take a life accidentally. Lahi ni siya nga situation pastor no? One might take a life accidentally. But the person who purposes to take a life has gone through a period of deliberation. The sin took place before the person even carried out the terrible deed. Kaysa dihang ikaw, kasagaran man god ang pagpatay nga situation, sa dili pa ka mo patay, na magiging kay motibo ana. Unsay imong motibo ana? Tungod kay nasuko ka. Pero na lang atong gipang-hire no nga mga assassin. Now, kay ang giingom man gud diri, many potential murderers are stopped only by a lack of opportunity. Bisan di ay katupong mga murderers or katong mamumuno, mapaggang man pud sila tungod sa usay siguro kaning daghang tao na. Ug maalanganin na sila. So dili mo padayon, so ma-postpone ilang plano sa pagpatay. But then the intent naa na dito, the motive naa na. So mismo sa paghuna-huna palang daan, naa pa sa atong kaugalingon, nakasala na ta bisan pa wala pa nato So pa nato gibuhat. Premeditated. Gihuna-hunaan daan ba? Giplanuhan na siya. Sumo na ni ang giingon ni Ginoong Hesus nga contrast sa mga pagtulunan sa iyang kapanahunan. Tungod kay ang mga Parisiyo naghunahuna sila nga ang pagpatay kana ra gyung akto na gyud. Pero sin, sa ang sin sa pagpatay. yes, nakalapas ka sa balaod nga dili ka magpatay kung kung imo na siyang napatay gyud, nanay buhat. Pero pag balaod usab nga gisaysay ni Ginoong Hesus, iyang gipaklaro kaayo nga bisan pa di ay nagplano pa lang ka. Pwede na ka na kung patyon. Yung nang ginawa na nga. Ako, pwede na kung Plano patay. pa Or lang naa ka. lang kay suko or hatred sa imuhang isig kataw, nakapatay na ka. You're guilty already of the sin of Kay murder. mag-lead man din ha siya. Oo. Kung nana kay Dili lang ang nabuild plano, kasuko. pastor, kay pwede man na nga naglagot ka, pero wa pa lang kay plano mo patay. Aha. Diba? Okay. Naglagot pa Yeah. ko nimo, nagdumot ko nimo, pero wala pa ko nagunahon nga patyon tika. Mhm. Ang Ginoo ingon ana siya ang intention sa balaod sa Ginoo nga dili magpatay extends to your hatred, which is the root cause nga later It will on lead you. Munga o gingon na. nga makahunahuna ka nga patyon nimo isig katawo. So meaning ka ng pagpatay, bunga ra na sa imong Imuhang- gihuna-huna Oh, na. Yes. Ang gusto sa Ginoo nga i-judge ka sa paghuna-huna pa lang nimo. Ayaw to butay gibugaton nga Gibuhat na kay nimo. patay naman Kay niya. patay O na sige, siya. judge na ka. So meaning kita daing tanan, we are guilty of a crime of murder kaysa naguna-huna pa lang ka naglagot kaniya. Pwede naman ta. So batuon lang tanan, kay pwede naman ta. Kay even sa laing bahin no kaning ginatawag bitaw nato kaning paglibak. Mhm. Tungod man na siya po sa ato ang pagkalagot anang tawhana, ato siyang libakon. Kung sa ato pang layman's term, backstab. Okay. So ang word itself murag naa na gyud siya connection idunggab sa niya murder. sa likod. mo sa likod. And sa balaod pa gyud, Patay na to. basta tunggabon kay kas likod because wa ka kahibaw nga para maka-gain siya advantage kay nagtalikod man ka di ka kasagang, that's already tantamount to treachery and ma-qualify ang death or ang killing to murder. Oh. So mo na backstab ang libak kuan gyud murder gyud siya kung imong kuano nang Nabilong na siya naon diha. ang balaod sa Ginoo.
So ang libak mao ba nang ano, mga harsh speaking of harsh words? Apil na siya. Sa o- Less na. words, A person, no? violation of sana kanang abuse man sana, di ba? Kanang Abuse. kanang face to face mo mga ay napak yun kaya nga pag-assault so abuse ka na grabe. Mura sa nagimo nang gikuan, di ba? Kana threaten na lang Oh. siya. Grave threat na. Pwede na grave threat nga imong gi-threat nga patiyon nimo, especially if naa na kay mga pusil nga gitutok na nimo ang pusil or what. Bisag wala pa gani, no? Oh. Guilty na dahil ka. Sa Kay- balaw Ginoo. But still, gikan gyapon sa mong tuburan mao ang kalagot. Kaya di man po ka makasulti na Brad kung kanalagot anong Oh, taon na. tinud, di ba may di ka cold killer, no? So ang Ginoo sa iyang paghatag aning balaod kang Moises, ang iyang gi-prevent is kita nga maghunahuna ta og kalagot or pagdumot sa isig katawo para dili nato mabuhat ang pagpatay. So gi-explain sa Ginoo nga dili ra ang imuhang act of killing ang makapalaglag nimo or ang makapakuan nimo nga dili nimo matuman ang balaod sa Ginoo kundi ang intention. motive. Yes. So nindot no atong natuhog pag-ayo nga ang pagsupak di ay sa balaod mahitungod sa pagpatay dili katong act na gyud nimo nga gibuhat kun dili bisan pa ningon siguro ni sus bisan pa sa pag huna-huna ug unya bisan sa imong pag-express sa imong huna-huna nga nalagot ka makahimo ka og mga makasulti ka og pulong nga maka daot sa imong isig katawo og kanang panglibak mao na mga igsoon atong batunan usab ni kay sa panahon nga makahimo di ay tani ini mura di ay ato nang gipatay Yes. Kana ang dito ato nga pastor mga nga kaigsuonan. maglagot ta nga may tag mamatay na siya. Curse. Di ba? Nag-curse ka? Gitunglo, no? Gitunglo nimo. That is already nga ang sa imong kalagot naglagot ka kay nadyo kay rason nga no maglagot ka ng tawhana pero ang Ginoo nag-ingon nga bisan pa lang sa imong pagsulti sa imong kasing-kasing sa imong kalagot naka-cause na or naka-commit na ka og murder. Okay, so usa sa mga gisaysay pa sa atong leksyon usab ang adultery. Okay, Sunita, can you explain about it? So ang ikapito nga sugo sa Ginoo nga gihatag niya ni Moises kani ang dili sa tawag na sa Bisaya pagpanapaw. Yes. You shall not commit adultery. So kung sa context sa law of Moses, ang adultery man god if kung naa kay relasyon sa isa ka tawo Caught in the act na ka. nga dili nimo asawa or bana. So that is adultery, meaning nakit-an ka nga you are sexually involved with this person who is not your spouse. Nag-ingon ang Ginoo nga dili lang ang act itself. So sama sa murder ba? Dili ra ang physical or actual act or the overt act ang punishable or ang sin. But rather ang imo palang hunahuna mo'y diha na nagsugod nga nakapanapaw na ka sa imuhang sigkataw. Kay the lustful desires pa lang or kanang unsay Bisaya nagunahuna pa lang ka og Hilas. Kaibog. yes. Kaikag. Kaibog sa isa ka tawo nga dili nimo bana or asawa, you are already committing the sin of adultery. So ang Ginoo iya jung gi-explain ba nga kay bawo man gud ang Ginoo sa human tendencies. Diba? And then if kaning ato ang human tendencies mo grow ni siya kay di ba ang everything starts with your mind, with your emotions. So kung mo grow ni siya, mo na nga ma-act out na nimo kung unsa ang imong ginahuna. So ang Ginoo para dili ta kasala ana in the overt act of it, iya na tanggiingnan nga ang pagunahuna palang daan og kaibog sa isa ka tawo nga di nimo bana or asawa nakasala na ka. So kay mo na ang intention sa balaod nga dili ta ka himo ana nga sala. So makita na to ang kuano nakaingon po diri nga sa Mateo 5:29-30 akong pagbasahon. Busa ko ng imong tuo nga mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala. Lugita og isalibay kini kay maayo paalang kanimo nga mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa ibanlod ang tibuok mong lawas ngadto sa infierno.
ug kung ang imong tuo nga kamot mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla og isalibay kini kay maayo pa lamang kanimo na mawad-an kag usa ka bahin sa imong lawas kaysa iadto ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. So grabe pod ang pagpahimangno Oh. Grabe ka severe. nga kon unsay cause gyud nga makahimo nimo nga makasala. Lugito nimo. Tanggal. No, ang mata tanggal lugitonon man gyud ang mata no. Oh. Pero I think pastor ang pasabot pud sa Ginoo ani dili ang Literal. physical or Dili literal na nga literal. paglugit or Oh. pagputol sa imong kamot. It's like if you kung naa ka sa bad company, although sakit kay na para nimo nga biyaan nimo imong mga maayong mga amigo, part attached na siya ba? Detach ka. Oh, i-detach yun nimo imong self. Sama sa paglugit sa imong mata. Oh, sama pud sa pagputol sa imong kamot. Sa imong kamot. So- Dali. Correct. So, Struggle ka na. para lang nga dili ta kapadayon og pakasala. So bas may na lang na maputlang ta, masakitan ta gamay karon, nakuwangan ang ato ang lawas kaysa mapunta ang tibok natong lawas sa Ngadto kalaglagan. sa kalaglagan. Yes. Okay. Mo na ang kuan sa mo na giawhag ni Ginoong Hesus nga kon sa ato pang pagkasulti sa atong bag-o nga sinultihan, bag-uha mao gyud. kung unsa ang makadaot mga butang or mga buhat nga makadaot sa atong relasyon sa Ginoo, bag-uhon nato, Tama. likayan nato. Dili para sa gisulti ba nga hinay-hinaya lang. Ah. Idiretso. Kay Kung kamaanan. hinahinay Ay, mo lisod. samot na ang Ah. muhang At stress struggle na. mo. Kaya Oh. di ko ganahan mong hawak sa sigarilyo. Hinay-hinaya lang, mawara lagi na. Dili, di ba? Ura mismo. Unda nga gyud, ayun. Unda nga gyud yan siya. Nakabutang gay dire, the solution is not to follow through with the sin or dili nimo padayunon ang pagpakasa, but to engage in radical self-surgery. So meaning ikaw mismo sa imong kaugalingong putlon gyud na nimo. Diha dayon, dili nga katong sama ni Brother Roy nga ingon nga hinay-hinayan lang. Sa una-una pa lang daan, wala na. Naka-commit na. Nakumit na ka. Right. Bisan without doing Oh, the actual. Kung Yes. sa nihata pa lang ka, sa igo na to. And besides, ang adultery according pa sa Colossians no kay expound po dito nga dili lamang sa kinabuhi nga mag-asawa, usab sa mga ulitaw Single. o dalaga. Oh. Nga ni engage ka or bisan ni hunahuna ka, ikaw Naka-commit. sad-an ka na sa maong sala. Correct. So mo bitong giingon pud katong sa Mateo nga sa imong paglantaw pa lang sa usa ka babae with lustful Na- desire. Pag-ibog. Ang lalaki sa amot lang ang babae, doon na ba na lustful desire? Pero kanang mga unang rason sa mga Muslim, pastor, nga Magtabon yun. tabo ninja gyud, ninja kita. Mata ra gyud ang makita. To the extent, sobra na kay lustful na noon, in fairness lang sa itong mga Muslim brothers, pero daghan gyud ang experience nga mura magtungod sa ka sobra ka Deprived. deprived. To the extent na lang yun, abusive na lang kayo sa kuwan. Okay. So niini nga point mga igsoon, usa sa mga handom ni Ginoong Hesus nga iyang ipaabot nato karon. Adultery is sin. And even paghuna-huna pa lang, pagkaibog pa lang sa tao, sala na siya, nasupak na ang ikapitong balaod. Alang usab sa atong mga higala nga nakasud na gyud niini. Nakasud na gyud niini nga maong sala. Ang Ginoo naghatag paghihapon nato og dako nga gugma nga ipadayon ang maong kaminyoon nga ang pakigbulag dili maoy solusyon sa maong pagsupak sa sala mahitungod sa pagkighilawas. Tungod kay si Moses gi-mention sa atong lesson nga even si Moses ni permit, but Moses is aware usab ni permit siya sa maong divorce pero aware siya nga dili na siya mabasa sa balaod sa Ginoo. Ang iyang purpose sa pag-divorce is the hardness of the hearts. Okay, so mao na nga So wala na may lami. mao na nga Wala na lami ang pag-mingle with each other ba? Wala na may spice being a kuwan. Couple. Oh, with sa couple. so mao na nga Honest ang kugalingon. si Ginoong Hesus ang iyang yung gipakadako, ayog biyahe imong asawa, ayog biyahe imong bana kundi bag-uha ang mga butang nga maoy nakahinungdan niana nga maong problema. Okay,
doon na pa'y mga issues nining kining swearing falsely. Sa Cebuano na ganang mo saad. Musaad. Musaad ka unya Dili Di mo tumanon. Apa na kapin nga ana oh. Sana. Cross my heart. Cross my heart, hope to die. Pexman. Sabay cross diri sa mulubol. Cross my heart, hope to die. usa sa atong mga handom nga kitang mga Kristohanon magkinabuhi unta kita nga ligdong or sana integrity unsa may Cebuano sa integrity. May tungod sa mga saad unsa imong masultian na Daisy? In connection to pastor no, sa lesson natong Wednesday, in connection sa imong nasulti ganiha, di ba? The couple, they are swearing during the marriage. Sama pa sa statement nga naingon sa ato ang mga tig-execute sa wedding for better or for worse, for Till richer or death. for poorer, till death do us part. So di ba? So that commitment, that promise, you made an oath sa atubang sa Ginoo. So what naging makabulag ana? So they're the promises na dahil siya nag-umpisa being a couple. Institutionalized. Yes. Oo. So sa atong lesson sa Wednesday pastor, nag-ingon diri atong pagbabasahon ang record sa sinulatan ni Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Matthew chapter 5 verses 33 to 37. Nag-ingon dire. Hingdungan usab ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka manumpa sa bakak, kun dili pagatumanon mo sa Ginoo ang imong mga panumpa. Apan ako nagaingon kaninyo nga sa bisan unsa nga pagkaagi dili gayud kamo manumpa bisan tungod sa langit kay amo ang lingkuranan sa Dios. Sa 35, bisan tungod sa yuta kay mao ang tungtunganan sa imong mga tiil, bisan tungod sa Jerusalem kay mao ang lungsod sa dako nga hari. Bisan tungod sa imong ulo dili ka manumpa kay dili ikaw arang makapaputi kung makapaitom sa bisan usa lamang kabuhok. Apan ang inyong pagsulti ingon niini kani pastor ato ni emphasize. Oo, dili kay bisan unsa nga lapas na niini iya na sa dautan. So naingon diri ang oo dili na siya dili. Oo gyud na siya. Oo, dili. Let your yes be yes and let your no be no. So di ba sa record ang Mosaic law, even ang Ginoo or si Hesukristo, nag-quote da siya sa record ni Leviticus nga nag-condenar siya sa mga uban nga mga practices nga dili mao. Naingon diri ato pag-asahon. Here again, it is evident that Jesus' concern is with the intention. So unsa daw ang atong intention sa saad sa usa ka butang? Anyone who makes a promise with no intentions of fulfilling it has made a conscious decision to sin. So nakasala na gyud. Di ba? Ang imong intensyon, it's because of doing it nga wala nimo gi-fulfill, na palang daan nakasala na ta pastor. So sa ato pa og moingon ta nga okay akong tumanon. Dapat tumanon gyud. Pero og mayon ka nga okay pero di nimo tumanon. Naka-intensyon nga di tumanon. So meaning kanang kasal di dapat na butangan og ingon ana as an instituting minister. Di na dapat basahon siguro nga till death do us part. Kay swear naman. Kay fulfill mo ginani mo kay nag-swear man jud ka. Sa mata pa lang daan sa laki, last four naman nakasa naman siya to. So Pero mao naman na ang pakigsaad sa sala gyud. Sa sala sa kasal. Pakigsaad sa kasal. that was out of love, no? God himself instituted Kay Yes. The fact pod nga ni anha ka sa nagpakasal ka ni anha kag tunga ka anang adlaw, Yeah. meaning imong yes is yes. Yes, good siya. Yes ko sa ako ang pakigsaad nimo nga magkuyog tataman sa Bisan unsa pang mahitabo, kuyog ra gyud ta. Mo na mas let it kamatayon. morag mahimo na siya nga sumbanan o kasaminan
sa mga managtiayon nga ibalik nila lang una sa time nga ginitay sila silang kamot. And Nakipagsaad from sila. there, ma-remind sila nga, uy, Na ako'y pakigsaan. backward. Backward, ito kay Duna, di ito. Okay, for better or for worse, trabaho pa nagsaad. Reminder ba, no? Meaning kung wa kaning tuman sa imong pakigsaad sa imong spouse, sa imong asawa or bana, dili ra ka nakasala sa imong spouse, pero nakasa kag dako Hasta sa sayang. Ginoo. Mm. Kay ingon gud ang Ginoo nga sala kung dili nimo tumanon ang imong pakigsaad. So let your yes be yes. Ni ko nagukag yes sa altar. Nya karon di nimo tumanon. So nakasa kas So Ginoo. doon na yung mga batanon ron nga nagplano sila nga maminyo ko pero di lang na ako na ipabasa sa akong ministro o sa pare. Lahion lang. Kasi na-blinded lang ko sa light or sa ba? Kana kung doon na sila intention. Nga Sila na dili naibaw. mo buhat Dili sa na maong mga naato. pakigsaad. Di na ito mabasa. Sila ra gid na. Di na nato, we are not here to judge them. Let it be nga ang Ginoo nato. So mga nang di na lang yun mo sa ano. Ang nindot ani mga igsoon kanang pagtanaw nimo kung makaya nimo, yes. Buhaton ako. Pero kung di nimo makaya, why not say no? Dili na ko makaya. Kay aron usab mahimo ikaw nga Kristiyanos nga naay maayong integridad. Integridad. Ang imong pagkatao, credible sad. Correct. Pwede ta mo saad sa tao. Doon na sa tayo mga pagsaad sa Ginoo. So, usahay man gud maghuna-una na ta nga ang Ginoo lay akong tumanon kay ni saad ra ba ko sa Ginoo pero sa tao bahala ra to siya. Bahala ra. Bitaw to. Basta tao ra bitaw to. Pero no. Tawad ra ko ato. Ingon ng Dios kung musaad ka pagkita. Yes if it is yes. But no kung dili nimo mahimo ang imo nga mga buluhaton. Kailangan naa gyud tay intention or ato jud tumanon unsa ang ato ang makigsaad sa Ginoo. Okay. Well, enough ta sa mga saad kay naarbay popular kay nga panultihon nga ang saad namugna aron dili tumanon. Pero dili na mao ang handom sa Ginoo sa ato nga kinabuhi isip nangalagad sa Ginoo. Mga pinalanggang igsoon aniya kita sa katapusan nga pagbatbat mahitungod ni ining balaod mahitungod sa pagpanimalos. Usa sa mga gustong ipaabot ni Ginoong Hesus ngadto sa mga Pariseo sa iyang kapanahonan kanang ilang intention gyud kay ba nga kung dunay makit-an lang makasala ilang yun dayon ng pahamtangan sa mao nga silot sa mao nga sala ug usa ni sa mga gipakigbangian ni Ginoong Hesus. Busa maminaw ta ni Roy mahitungod ni ining lex talionis. Kining Thursday na to nga lesson no. Ganahan ko ni kay mura naman ni siya og kuan. Mura ni siya kuan son kanang sumada ba. Murag sumada sa gikan sa Lunes hangtod sa promise. No? Sumada na siya kay ang tao, kitang tao doon na tay doon na kinaiya which I don't know sa ano ko na paghubad nga kung mabunalan gay ta if di na to kay magpalaban ta. Nga kanang ma-feel nga bunalis to. Kung magsuon mo mabunalan ka. Apila sa to siya bunal so ganahan ta nga naagid dahil ora mismo naagid i-apil o ipahamtang gid to. So naana nasud na sa atong tawhanon yun, no? So I don't know kung kinsa may nag-originate ana nganong indig masuod na nga kung hapakon ka sa imong classmate, di ba ka mo smile? Mingon ka, thank you classmate. Hapak gyud ka kung kana mga bata bitaw nga inig kuha sad. So muna natag-ubwar ang resulta. So I don't know kung giunsa ni nga nasud ni sa atong kasing-kasing nga as human as we are nga kung labayon gyud ganita dili gyud pwede kung di sad nato malabay in return. So mura ma-feel ma-feel ba pastor nga hay justified kayo nga nakabawas mura ba ka ng fulfilling nga nakasukmag sad ko niya nakabawas sad ko niya no Justice. just deserve. Okay, na-serve gyud siya ang kuan. So, kung akong
gitan-aw nako sa lesson nga dito ni na originate day panahon sadya sa mga katiguangan. Which in fact kung imo ning idig down deeper, nigawas day ang idea nga kung if you have the Bible, no, basahon ta ni sa naan ni sa kuan Matthew 5:38 hangtod ni sa 42. Kini sa Bisaya nga Bible gisulti diri, kamo nakadungog na nga ingon, mata tungod sa mata ug ngipon sa ngipon. Mao ni siyang lex talionis. Kanang hapakon ka, hapak sa dayon ka. The law of retaliation. Now it was very clear, no? Gusto gini ipatuman sa mga elders nga kung makasa ka, batuhon ka, kamatayon gyud. And murabag fulfilling, no? Fulfilling og satisfying kaayo sa mga elders nga patay gyud siya. Nga mao na kinahanglan magtakingking gyud tungod sa balaod. Now, again gisulti sa Ginoo diri nga bisan og unsay gibugaton sa crime. No? Bisan gi-remind ba nga kung mahimo ihatag ang hustisya ngadto sa Ginoo. So gipakita sa Ginoo nga kining eye for an eye ihatag ni ngari kanako. Ako ang mohatag, ang mo reward ani sa imong panimalos ngadto sa imong isigkatawo. Pero samtang naa pa ko diri sa kalibutan, gusto na ko i-remind, no? Gusto sa Ginoo nga kung sukmagon ang imong aping, Ihatag Ihatag ang pikas. Di ka mo balos. itaon pa din. Yan na imong usa ka Para- aping. So kung nabungi na ka diri, Pabungi sa pikas. i-balance na lang sa diri. So in short, kaya yung ginawa na matawag nga literal, no? Oh. In short, ayaw yung kagbalos. Di lang as Kagbalos, nas Ginoo. tinuod. Gi-remind ta niya nga ang pagbalos naa sa ako. Nasa ko. Now if we dig down the scriptures deeper, napay gisulti niya kung giabusuhan kuno ka, allow him nga mo abuso sa imuha. Kay in the end, ang Ginoo raman ang mubalos, ang mo reward sa iya. Kung gitikasan ka, let it be. Nga wa man sa disulti nga likayan. Kay di man gyud ka makalikay, kay naman ka na puyo sa earth. Asa man kadto ka sa Mars? Di man ka pwede dito. No, so meaning as we endeavor, do na gining mga tawhana. Naa ni sila. Now, since Kristiyanos man ta, because nakuha na to ang kadagaya, ang kinaiya sa Ginoo, na-remind ta nga ay di dahil dapat ko masuko. But usahay no pukaon gid natong kasuko. Especially na attorney nga mga crime bitong sana karumal-dumal kung sakuan pa nga kaingon kita nga ibalik ang death penalty patya gito si kuan no. So makakuan kita na makalimot ta bang uy ang naa sa Ginoo di ay ang pag sa Ginoo butan ni gara naman sa guni sila kung dili nimo sampuli ragod o mana man sampuli ragod aron ba kuan ba Matagam. pikti dayon kay kuan Pero in fairness, ubos ba ang crime rate atong na death penalty? tinuod jud. Pag-abolish sila sa death penalty, nanaghan po ang mga heinous crimes. Pero, ang ingon ng Ginoo nga, ako ray mo baos para nimo. Kung, di ba, kung an eye for an eye, ang tudlo sa mga parisiyo, ang tudlo sa parisiyo adto, according sa law ni Moses, ang Ginoo nagaingon nga, ayaw na himua. Pero, sana, let me be the one to ako mo'y Ako ang mobaws mobaws. para nimo. Actually, pastor, nakita na ko din, no? Kini bitang tinuod, no? Iliteral na to, ni baos tinuod ka. Di ba ka fulfilling brand? Intug di mo, di ba? Okay. Magkakuan ba ka, makaunahon na, di ba ka ma-advise? Ani na po to. Na, Basta mo napupuslain. din yung application, pastor, nga nganong ako ang mubaos. Aron, you will have the peace of mind to do more good things. Aron, idigtug ni mo, free ka ba? Wa kay blood of guilt sa imuha. So, kaayo ni mo nga, I mean, kani ba nga, kani nga lesson na to gisulti karon samtang nagbasa bitaw ko, it reminds me of a story nga doon ay usa ka tao nga kawatan unya gilansang diri siyang agtang pastor gisuwat siya este aron di gid malimtan ba nga sheep thief kawatan siya karnero. No, since nagbag-o naman siya, so he live a life nga nagpalayo gid siya. Now, tungkol siyang kayo, gikawat, giabusuhan siya, mananom siya ng saging, putlon ang saging sa silingan, harbison ang tanom niya, wala gid siya.
Then later on, nakita niya, amao din di siya masuko. Kay Santos din siya. Kaya naman siyang agtang ST niya, period. So, saint din yung tawag. And kinay period ito. Oh, pero di ay ship tip. Pero sa kaning principle no, kaning Oh. kaning ginatawag na to Lex Taliones. So kung muni nga prinsipyo atong dadon karon tungod man lagi kay An eye for an eye. yes, Mhm. bisan kita mismo sa atong kagalingon di na ta at peace or at ease. Oh, na kanang peace of mind di ay mo'y uyukan sa kini nga lesson. Nga kining pag-revenge di ay wa gyud kay peace of mind ana. Sangat nimo tanan sa Ginoo, ma-peace of mind gyud ka. You can raise your head high, lakaw ka nga limpyo ka. Sandig naman niya tanan. Okay, atong nakita unsa ka istrikto gyud ang pagpatuman sa mga balaod, ilabi na sa punishment. The law of retaliation ang ato nga mga Pariseo kaniadto. Pero kung ato pon nga basahon ang mga balaod ni Moses, grabe sa diay pod nganong nakaing-adto sila ang ilang pagpunishment kay sa balaod ni Moses, kung ako nakasala nimo, ako kang naputlan og dalunggan, dapat ako putlan sad kog dalunggan. Unsa nawa nako. So mao na nga sila pod grabe ang ilang kaistrikto ni ana. Pero nalipay ta nga sa panahon ni Ginoong Hesus, iyang gi bag-o usab kini nga mao nga mga pamaagi. Instead of hatred ang atong ibalos ngadto sa uban nga tawo nga nakasala nato, ningon siya, pwede ka mo balos but in kindness. Yang ibalik sa tinuoray nga katuyuan sa maong pag-judge kay ang Paghatag og hustisya. Sa hustisya kay mato palagi ang ang judgment sa Ginoo is ang justice sa atong previous nga lesson, ang justice ug ang mercy meet together. Kasagaran sa atong judgment karon sa atong verdict is very crucial, very so much na pud kay nga murag kumbaga katong kaniadto pa nga naang katong electric chair. Although may mubo ang rate sa killing or sa uban pang mga crimes, but still ang pagpatay iya gina sa Ginoo, dili gina ato. So doon ako'y duha ka mga sitas dinhi sa pulong sa Ginoo mahitungod niining komentaryo sa law of retaliation. Romans chapter 12 verses 17 and 19. Palihog kog basa sunita. 17. Kinahanglan walay balusan ninyo dautan tungod sa dautan. Hinunoa tinguhaan ninyo ang pagkamaligdon diha sa atubangan sa tanan tawo. Kung mahimo sumala sa inyong takos maarangan, kinahanglan makigdinaitay kamo uban sa tanan tawo. Mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalus. Hinunoat hatagi ninyo higayon ang kapungot sa Ginoo. Kay nahisulat man kini nga nagaingon, ako ang panimalos, ako mao ang magabayad, nagaingon ang Ginoo. So mga igsoon, kita nga mga Kristohanon gi-expecta sa Ginoo nga di gyud ta manimalos bisan pa ang tawo nagbuhat og dautan batok kanato tungod kay siya ang manimalos alang kanila. Og sakto to ni gisulti ni Roy nga kung atong isalig ang mga pagpanimalos ngadto sa Ginoo, kita matulog ta nga hayahay. Correct. Wala tay kagul-anan. Pero kung kanunay nato ibutang sa atong kasing-kasing ang kalagot tungod kay gusto kang mobalos, di gyud ka katulog nga kanang maghayang. Which Kilid ka pastor. Pagsige lang gyud ka og lihok-lihok. Connected pud siya pastor sa ato ang first nga lesson, which is ang kadtong thou shalt not murder. Na di ka magpatay kay kung ikaw na kay kalagot sa imuhang isig ka tawo kay nabuhatan kag dautan, putlan ba kag dunggan nya human ganahan ka putlan pud ti kag dunggan. So di ba murag hantod sa maabot sa panahon nga sa imong kalagot niya kay di ka kabalos o sa tungod sa imong kalagot niya makaunaw na nakangag may pagmamatay na lang ni siya or ako na ni siyang patyon.
So connected gyapon siya kung naa kay love sa imong kaugalingon o naa kay love sa imong isig katawo ug bisan pa sa imong kaaway or someone nga nakahimo nimo og dautan, dili nakaka-commit og murder pod Even sa paghuna-huna pa lang. Usa pa nga teksto, Roy, I think this is the last text, 1 Peter chapter 3 verse 9. Basahon ako ni sa Cebuano nga Biblia. Nga dili kamo magbalos og panghimaraot sa panghimaraot ni magbalos og sulting pagpasipala sa sulting pagpasipala. Kundili nga paghinautan hinuon ninyo maayo ang mga pagpanghimaraot kaninyo kay alang niini kamo gipanagtawag aron makapanunod kamog panalangin. So, kung dunay mga tao nga musulti o mga panghimaraot, diri ka nato, bati, mga di na to bawsan og bati. pangpasuya or pagpalagot sa ato, dili ta mobalos. Kung dili ato silang panalanginan. Mauna na siguro ang giingon ni Jesus nga higugma ang imong kaaway. Okay, so mga pinalanggang igsoon, inyong nadungog ang ato nga maayong share sa mga ideas may tungod sa atong lesson karon, o aduna lang ko'y upat ka mga angay nato nga mabatnan niining atong pagtuon. Ang numero 1, si Ginoong Hesus misulti gyud nga wa siya moanhi aron sa pagbungkag o sa paghimo nga walay bili ang balaod, kundi nianhi siya aron tumanon ang balaod. Siya mismo nituman niini o katumanan usab kini sa iyang siya nga atong giila nga Dios. Usa sa iyang dako nga tuyo sa paghisgot sa mga balaod mao ang pagpaklaro, pagmagnify niini nga mga balaod nga gisaysay dinhi sa pulong sa Ginoo. Ang ikaduha, ang balaod iya kini nga gi-address nga dili lamang masupak nato pinaagi sa buhat or aksyon, kundi bisan pa diay ang pagsupak niini mga balaod nagasugod kini sa atong dautan nga mga panghuna-huna or dautan nga motibo sa ato nga kasing-kasing. Ikatulo usab, si Ginoong Hesus gusto niya nga ipaabot nato nga mabuhat nato ang pagsubay sa maong balaod, ang pagsulti og mga maayong pulong, ang dili balos batok sa dautan o batok sa mga panghimaraot, o kini nga mao nga mga butanga mahimo lamang kanato kung ang Dios mao'y naghari sa atong kasing-kasing. Nga kita magiyahan kanunay sa giya sa balaang espiritu. O sa katapusan, si Ginoong Hesus nagsulti nga kinahanglan usab kita magapuyo nining kalibutan nga mga putli, kay ang atong amahan sa langit putli man siya. So usa sa iyang gipaabot kanato nining atong pagtuon sa lesson nga handom niya nga ang atong maeksperiensyahan matag adlaw mao ang pagkaputli diha sa atubangan sa Dios, o matuman lamang kanato kini sa atong kinabuhi kung kita magasubay diha sa mga balaod sa Dios. Daisy, Roy, Sunita, and Verdant, salamat sa inyon nga pagiguban karon og hangtod na usab sa sunod nato nga pagtuon sa atong leksyon. Ako kamo ngangyoon sa pagdungo sa atong mga ulo alang sa pagampo. Mga higala, ato na usab natapos ang atong pag-review sa ato nga lesson ning atong programa, o sa dili pa nato himuon ang pagtapos niini, amo usab kamong gihangyo na usab sa pagdungo alang sa pagampo. Mahigugmao na mong Dios, salamat sa imong paghatag kanamo niining takna o
mga bulawanon nga mga idea alang usab sa paghisgot sa mga punto sa among leksyon. Hinaot Ginoo kini nga mga maayong mga buhat ilabi na sa pag magnify sa mga balaod sa kapanahonan ni Ginoong Hesus. Kini usab mahipatik sa among kasing-kasing aron mahimo kining gabayan sa among pagpangalaga diha kanimo. Nga mahimo usab kami nga putli sa imong atubangan nga nagkinabuhi niining kalibutan nga madanlog. Kaya nga mong handom mo Dios, dili lamang kami kundi kaming tanan makaplagan nga nangalaga diha kanimo, nagsunod sa imong kabubuton aron sa imong pagpadayag kaming tanan usab makauli na niya ng langit ng puluyan ug magpuyo na sa walay katapusan. Malipayon nga makiguban kanimo. Salamat sa imong pagkiguban kanamo niining takna o kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen.